बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मोहतरम सामीन, मैं आपकी खिदमत में सैयद मुबश्शिर रज़ा ख़त्म नबूवत फ़ोरम का मुंतज़िम अल्लाह हाज़िर हूँ। हमने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के झूठ की ज़बात के ऊपर एक सिलसिला शुरू किया हुआ है और उस सिलसिले को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। हम चूँकि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जो कि जमात अहमदिया के सरबरा और उनके मुँह बोले नबी हैं, अहमदी जिनको हम कादियानी और मरज़ई कहते हैं, वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को मसीह मऊद कहते हैं और नबी कहते हैं, अपना रसूल तस्लीम करते हैं। लेकिन मुसलमानों का ये दावा है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अपने दावे के अंदर झूठे हैं, उन्होंने झूठ बोला और किज़ब बयानी की। तो इसी वजह से मिर्ज़ा साहब को तमाम मुसलमान कज़्ज़ाब कहते हैं, दज्जाल कहते हैं। कज़्ज़ाब का मतलब होता है बहुत ज़्यादा झूठ बोलने वाला। तो ये हमारा मुसलमानों का दावा है, तो इसके ऊपर हम दलील देने के लिए ये सिलसिला शुरू किया है। कई अहमदी कादियानी ये कहते हैं कि आप लोग मिर्ज़ा साहब को ऐसे खाम खा ही इल्ज़ाम देते हैं, वो झूठ नहीं बोलते थे। तो उसके ऊपर हमने ये सिलसिला शुरू किया है कि आइए हम साबित करते हैं कि मिर्ज़ा साहब बहुत ज़्यादा झूठ बोलते, छोटे झूठ नहीं, बहुत ज़्यादा झूठ बोलते थे। यह है मुसलमानों का दावा और इसके ऊपर दलील है। और ये कायदा कुलिया है कि दावा बगैर दलील के जब होता है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, उसको तस्लीम नहीं किया जाता। आइए सबसे पहले तो एक हदीस सुन लें। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन कज़ब अलैया फल यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 104 है, जो शख्स जानबूझकर मुझ पर कोई झूठ बांधे उसे चाहिए कि अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। ये मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। आइए हम मिर्ज़ा साहब को अब देखते हैं कि मिर्ज़ा साहब क्या सलूक करते हैं और वो किस तरीके से नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठ की निस्बत करते हैं। ये रूहानी खज़ाइन जिल्द नंबर 17 है, सफ़ा 213 है, तोहफ़ा गोल लड़विया। मिर्ज़ा साहब इस सफ़े के नीचे एक हदीस की तरफ इशारा करते हैं। जनाब लिखते हैं कि हदीसों में साफ तौर पर यह भी बतलाया गया है कि मसीह मऊद की भी तकफीर होगी। मतलब ये कि मसीह मऊद, ये कहते हैं जी हज़रत ईसा इब्न मरियम का नाम इन्होंने मसीह मऊद रखा है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी शरीयत की किताब के अंदर ये नहीं लिखा हुआ कि मसीह मऊद भी कोई चीज़ होगी। बहरहाल ये मिर्ज़ा साहब की अपनी एक टर्म है। तो मसीह मऊद की भी तकफीर होगी जनाब, मतलब ये कि ईसा इब्न मरियम जब तशरीफ़ लाएंगे तो उनकी तकफीर की जाएगी, उनको लोग काफिर करार देंगे, काफिर कहेंगे। तो ये इन्होंने कहा जी हदीसों में आया है, साफ तौर पे ये हदीसों में ये बात है लिखी हुई है। और उलमाए वक़्त उसको काफिर ठहराएंगे और कहेंगे कि ये कैसा मसीह है, इसने तो हमारे दीन की बेखुनी कर दी। ये हवाला आप नोट कर लें। और ये मरज़इयों की जो वेबसाइट है अहमदियों की, alislam.org, उसके ऊपर आप अगर ये हवाला देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। ये उस वेबसाइट के ऊपर जाइएगा, देखिएगा, रूहानी खज़ाइन जिल्द नंबर 17 सफ़ा 213 और तोहफ़ा गोल लड़विया। यहाँ दोस्तों ये मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने पहले एक दावा किया। अब दावा करने के बाद मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने यह तरीका इख्तियार किया कि उसको साबित करने के लिए एक अपने पास से खुद से एक हदीस गढ़ी और उसको मंसूब कर दिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानब। और अब मिर्ज़ा कादियानी ने जब दावा किया तो उलमाए वक़्त ने मिर्ज़ा कादियानी के ऊपर कुफर के फतवे लगाए और कहा कि ये काफिर है, जिंदीक है, ये झूठा शख्स है, झूठ बोलता है। अब मिर्ज़ा कादियानी ने उस लेवल की ही उसी तरीके की कुछ अहादीस गढ़ ली और कहा कि ये देखो हदीसों में है, हालांकि ऐसा कुछ भी हदीसों में आया नहीं था। तो मिर्ज़ा कादियानी साहब का ये तरीका कार रहा है।
وہ اسی طریقے سے کرتے تھے. کوئی بھی کام جناب ان کو ثابت کرنا ہوتا تھا تو جھوٹی ایک حدیث گڑی اور اس کو منسوب کر دیا نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب. تو یہ تو ایک حدیث ہم نے پیش کی اور یہ سلسلہ جاری ہے ہمارا اور ہم یہ پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے. اور یہ ثبوت ہے، دلیل ہے، کیونکہ ہم نے دعویٰ یہ کیا تھا مرزا صاحب کذاب ہے. تو جب مرزا قادیانی کے کذاب ہونے کا ہم نے دعویٰ کیا ہے اس کے اوپر ہم دلیل دے رہے ہیں. اب ان دلائل کو دیکھ کر بھی کوئی انکار کر دے، وہ ماننے ہی نہیں، وہ کہ نہیں یہ ایسا ہے ہی نہیں، تم پھر بھی جھوٹ بولتے ہو، تو یہ تو پھر دیکھیں نہ ماننے والی بات ہوئی نا. تو پھر تو علاج کروانا چاہیے اپنی عقل کا بھی اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ ایک واضح ترین دلیل ہم دے رہے ہیں، دلیل کو بھی کوئی نہ ماننے، تسلیم نہ کرے تو پھر اس کا کوئی حل نہیں ہے. پھر تو وہی ہوا کہ کوا چٹا ہے جی، کوا چٹا ہے، میں نہیں ماننا، میں نے نہیں ماننا، میں نہ مانوں، یہ تو پھر ایسی ہی بات ہوئی. یہاں دوستوں میں پیغام چونکہ آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ختم نبوت فورم کے پلیٹ فارم سے، کنز الایمان ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے پلیٹ فارم سے عقیدہ ختم نبوت کے اوپر الحمدللہ سوشل میڈیا کے اوپر کام جاری ہے اور آپ دیکھتے سنتے ہی رہتے ہیں. الحمدللہ ہم نے یہ پہلے بھی اعلان کیا اور دوبارہ اعلان کرتے ہیں کہ ایک تقابل ادیان کے اوپر ایک ادارہ بنانے کا ہم ذہن رکھتے ہیں. تقابل ادیان، تقابل ادیان کیا ہے؟ مختصر یہ سمجھیں کہ یہ جتنے یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ملحدین ہیں، دیگر مذاہب ہیں، قادیانی بھی بیچ میں آتے ہیں، تو ان کے جو اعتراضات اٹھتے ہیں اسلام کے بارے میں، تو ان اعتراضات کے جواب دینے کے لیے جو علماء کرام مختص ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں لکل فن رجال، ہر فن کے کچھ ماہرین ہوتے ہیں، وہ اس فن کو بہتر جانتے ہیں. اب یہ تو نہیں ہے کہ ایک لوہار ہے تو وہ ترخانوں والا بھی کام کر لے، اور ترخان لکڑی کا کام کرنے والا، تو وہ لکڑی والا لوہے والا کام کیسے کر سکتا ہے؟ اب وہ سنار ہے، وہ سونے کا کام کرتا ہے، اب اس کو کہا جائے کہ تم آؤ ذرا لوہاروں والا کام کر لو، تو ایسے نہیں. ہر فن کے کچھ ماہرین ہوتے ہیں، وہ اس کو بہتر سر انجام دیتے ہیں. ہمارے ہاں یہ ہے کہ علماء کرام مدارس کے اندر تیار کیے جاتے ہیں، لیکن وہ فقہ کے اوپر، علم فقہ کے اوپر ماہر ہوتے ہیں، مسائل شریعہ کے اوپر. لیکن یہ تقابل ادیان، مذاہب کے علوم، تاریخ کے علوم، ان کے اوپر نظر بہت کم ہوتی ہے ہمارے علماء کرام کی، چونکہ ان کے اپنے ایک محدود حد تک وہ جن مسائل کی ضرورت پیش آتی ہے اس کے اوپر ہی ان کی نظر ہوتی ہے. اللہ ماشاء اللہ کچھ ایسے علماء کرام ہیں کہ جن کی جمی مذاہب کے اوپر بھی نظر ہو، یا مطلب وہ مذاہب وغیرہ کو جانتے ہوں. تو ہم سوچ رہے ہیں کہ کوئی ایک ایسا مدرسہ، ایسا ادارہ قائم کیا جائے جس میں باقاعدہ مذاہب کی بھی تعلیم دی جائے، اس میں جتنے اعتراضات اٹھتے ہوں ان کے جوابات کے لیے علماء کرام تیار کیے جائیں. یہ وقت کی ضرورت ہے، دورے پر فتن سے گزر رہے ہیں ہم، اور یہ دور حاضر تقاضا کرتا ہے کہ اس قسم کا کوئی ادارہ ہونا چاہیے جس میں اسلام کے بارے میں اٹھنے والے اعتراضات کے جوابات دینے کے لیے علماء تیار کیے جائیں. تو ہم نے ایک ادارہ ایسا بنانے کا سوچا ہے، اور ابھی تک ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا ادارہ نہیں ہے، کم از کم پاکستان میں تو نہیں ہے، بیرون دنیا کا مجھے علم نہیں ہے، پاکستان میں تو ایسا کوئی ادارہ ہمیں نظر نہیں آتا. ایک ایسے ادارے کی اشد ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے جس میں تقابل ادیان کا علم ہو اور اس میں بچوں کو تیار کیا جائے. تو ہم نے کچھ اس قسم کا وہ ترتیب دیا ہے کہ 8 سال کے اندر ہمارے ہاں علماء تیار ہوتے ہیں، مدارس کے اندر 8 سال میں علماء تیار ہوتے ہیں. کیوں نہ ایک ایسا ادارہ قائم کیا جائے جس میں درس نظامی بھی ہو، 8 سال کا وہ علم جو درس نظامی ہوتی ہے وہ بھی ہو، لیکن ساتھ تقابل کی کتب بھی پڑھائی جائے. نصاب کے اندر تھوڑی سی تبدیلی کی جائے، ایسا نصاب ترتیب دیا جائے جس میں بچے 8 سال بعد جب فارغ ہوں تو ایک مرصع ہوں دیگر علوم سے، ان کو دیگر علوم بھی آتے ہوں. تو اس قسم کا کچھ ہم نے پلان کیا ہے، ہم سوچ رہے ہیں ایسا ادارہ ایک قائم کیا جائے. لیکن آپ سے اس کے بارے میں اپیل بھی ہم کرتے ہیں کہ ادارہ بنانے کے بارے میں معاونت کریں، اور اس کو کوئی بنا بنائے کوئی ادارہ دے دے ہمیں، ہم ایک ایسا ادارہ چلانا چاہتے ہیں. کسی کے پاس کوئی بنا ہو، نہ چل رہا ہو، تو ہم سے رابطہ کر سکتا ہے.
इरादा तो ये है कि रहायशी बच्चे रखे जाएं। मैं यहाँ एक बात तवील हो रही है, लंबी हो रही है, यहाँ ये भी अर्ज करूँगा कि 8 साल बच्चे रहते हैं मदरसे के अंदर। 8 साल मदरसा उनको खिलाता है, बेहतरीन खाना देता है, रहाइश देता है। 8 साल वो बच्चे उस मदरसे में रहते हैं। लेकिन ये एक बात बड़ी कड़वी सी करने लगा हूँ कि बच्चे जब फारग होते हैं वो मियारी बच्चे नहीं फारग हो रहे जो एक होने चाहिए। कि जिस किस्म की अवाम एक तलब करती है कि इस किस्म के उलमा तैयार होने चाहिए, जिनकी नज़र जो है ना वो चहार सु आलम हो, चहार दांग की नज़र हो। ऐसा नहीं है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे क्या हम कहना चाह रहे हैं या क्या हमारी नज़र और फिक्र है, वो आप समझते होंगे। कई बातें ऐसी नहीं है कि वो हम ऑनलाइन आकर गुफ्तगू करें, मुनासिब भी नहीं। तो 8 साल अगर हमारे पास बच्चा रहता है, हम भी चाहते हैं कि हमारे पास 8 साल रहे, लेकिन वो कुछ फिर बन के निकले। फिर कोई ऐसा बने कि उसके सामने कोई यहूदी भी आ जाए, ईसाई भी आ जाए, मरज़ई आ जाए, मुल्हिद आ जाए, तो वो तमाम अलूम उसके पास ऐसे हों कि वो उनके हर इतराज़ का जवाब दे सके। हमारे यहाँ तो ऐसा है कि भाई बाइबल है, बाइबल का नाम तक नहीं सुना, पता ही नहीं है। बस इतना पता है कि ईसाई जो है ना वो काफिर हैं, बस ये नहीं पता कि उनके कायदो नजरियात क्या हैं या वो किस किस्म के इतराज़ात इस्लाम के ऊपर कर रहे हैं। ये पता ही नहीं है, बिल्कुल पता ही नहीं। इतना पता है कि मरज़ई काफिर हैं, ये नहीं पता कि मरज़इयों के कायद क्या है, किस वजह से। आखिर वो भी एक मजहब कायम है, वो एक कल्ट है, वो दलाइल देते हैं। उन दलाइल का रद्द जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। जब डिबेट होती है तो उस वक्त फिर पता चलता है बड़े मामला अल्ट पलट हो जाते हैं। तो बहरहाल लिकुल्ली फ़न्निन रिजाल, हर फ़न के कुछ माहिरीन होते हैं। ये माहिरीन हम तैयार करना चाहते हैं। दुआ करें, दुआ करें, अल्लाह करम करे। और मेरी अगर आवाज़ मुखय्यर हजरात तक पहुँचे तो इस तरफ तवज्जो ज़रूर दीजिएगा, बड़ी मेहरबानी। आपके लिए एक बहुत बड़ा सदका जारिया हो जाएगा, बहुत बड़ा सदका जारिया हो जाएगा। ये काम जो भी करेगा, जो भी कदम उठाएगा, बहुत बड़ा सदका जारिया होगा। आपसे खसूसी तावन की अपील है, और ख़त्म नबूवत के खसूसी ये जो हमारे काम है, एक्टिविटीज़ हैं, इनके साथ आप कदमे दरमे सुखने मुआमल रहें। अपनी दुआओं में खसूसी याद रखिएगा। स्क्रीन के ऊपर आपको राब्ता नंबर भी नज़र आ रहा है। अगर आप इदारे के मुतलका कोई तावन करना चाहें तो आप खसूसी राब्ता करिएगा। बहुत शुक्रिया जी, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सैयद मुबशर रज़ा आपकी खिदमत में हाज़िर था। इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी है, तो इसको आगे लेके चलेंगे हम, और मिर्ज़ा कादियानी के झूठ और फ़रेब जो थे वो हम पेश करते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।